amina se o yoro ma o nga ni a kota ka laje biya folo ande islamai ne pse ga fa folo yoyi jamana yodo dina o dina chena furu de folo chena na wa adama de ya fe no chena ko ke baganya furu de folo chena halanda fe jamana nunu tukoro jamana nunu annadara jamana ucheni ju folo bora furu de la abina yala kira ka kuma ko na abina yi qur'ani aya ula ka fo adama de ya sirle do furu de la akechugo nyuma ko ni furu bora adama de ya na dono mimi bla nona o ye baganya بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبي الله تعالى فوقاتنك ولمندو ألم ينزونك عنسكي نسكي روينا بكوكرة له الحمد كله وله الشكر كله angele ko katanga ina ala fa kambo shi iblis ala ka danga baka anan sindile ko na ala to barka mai amma ina ala fa kambe suwabu ma amini kuma fota nuna ala kana fuido anda minti ben ali alama ni anta mena kabuisa hakilla amume wala da dokaya amena doni bamanango ko shababi fedo yigege kabla kofe nga manyina kode wati uchugo ya kama kudo kundo na singoro oye wala da do duna ako singoro o nga ala sona sabi ka an hakili jiki wala daina ani ka an segi kana wala dain kono mana amina min fo anayi min laben ka fo islami anga demsen don ni na anga kalambaliya don ni na amba ina ala fa kambe sawabu maula hoye wala da jubini hakilla ani wala da folo ta jena ya ire kaya ani do fo ola o temene ko fe sababu munum bi jena ya chari sababu ambe o sababu yawde ka ko nyefo ay dama do min famu ola ya do sababu ka can farali manyonga o kama ala ko doron ko gere kana kala o mana ere de ba fa musa sababu no bi gere jenela kangar dale do kabo bema on datna siga si o bema o betsega faranyonga o kuma kaja o nga anyaru nyebe kumbaba mununa anga jeteminana no ye a la kumbabawi lisansielu munu mbike ka jeneya to sebe koro wara ni ta kera o walu fe na laba duna tawla furu yere bi dabla jeneya tike bashi fu yibli komi anu yere manja o mana o sababu bilibili munu hakilla yi dama do fana fo olula wala da temenuna o mana ala sona bisa anga nyon soroni wala da fana na sababu la bilibili do fana be ambulu bi oni ala yi doni mi no ya ayi ka fo islamu ye ola anu nyafi ala kan be sawabma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim aywa ami tangayi ni kura ya ala fe kokura okay shaytana ka tirese be korobunya ani shaytana ka kunangoya se be korowara ode amadna ala susolima abi mo wile fana kata ala susolima o ayru kayre laje aka jugo fle aka dimba yo fle aka kimono no fle o ma ka chambide ala kuta tenyere ba ke damai abike ngaddu kono damati nere di ba ala kutali organiser ça ka iblisa deme ka bara no yabudu o be iblisa ka kele chewide o lo beni shaytan ka nyanga tala lahara abi fulude mako shayatinul ins
upmana mi tanga ina ala fi ala kan kishi ulu fana toroma ani ala kan kishi ni duma toroma ani ni ba nya maru ni komu sabu ni bi mo bla sramu nga ni bi mive o kakali o ma mancha adama de yakono upmana mi tanga ina kurokura kabo shitana toroma nga kuna ngwe nya soro ni ala kutali kilindi ngami ya tobunya ode ya yikali ni mingena bike ka wili dakata ala sosolima upmana ayru ka chugodone ayru ka chugodo andillaka kuma do foni ngaya ka koro no yika ala kutanyi jira mugawla ala to fede so mugo mani ladige ola ika pourcentage bo ka ala kutala abi ko mi mugo min fana ya ala bato chugodo nyejira mugawla o baraji kabun chugumina ko imbete dede ya do ala yodefo wa naktub ma qaddamu wa atharahum na ala bi ay femun ke ka tujiye kono yana kata mke kulu sebe kamara anye aywa atale ko anno fana ataraka wali mununto ako iye jogo mununju jon kata ka ubaraw to sina kata ki ladige bawto abarawla no kera nyumayi ika pourcentage bala na kera jugumay dum ika pourcentage bo fana na de opmana ala kange here jira baye mugawla ala kana fara iblisa ka ala kuta chugunye jira mugawla bismillahir rahmanir rahim aman sindini allah ta'ala to barkamay hina flabet kido no yeje hina ni la gara hina bangera da hina mingama ani songera la mi vana kama ado ni vladu bangera ala la hina min kama ode lokole no yeje hina o songera la minga mafana mu'minu nyuma mfe no ye hina kerengere le la gara hine ala ko ni vlabbe ye ale di koni ndey to abadi mo ma mi mana jadi ati karaba kasor ne ti senga kan vo mo gowi ndi na folla sabu bange ku ya ala la je hina yini ni o ne ko mo gow masa go qur'ane ya nyefo idame qur'ane no an wondale do ala ima dalo qur'ane ko ma ko ma ti fuy soro je kono mima jali alai upmana jama ka alala banti fenzoro ay so alala oti fenjen yifan ala oti balika fedo soro fana ipina mizoro onge aman sindi ni wala toy والصلاة والسلام على متمم مكارم الأخلاق أيوة كشني نما chama sambo ina ala fe ako ke jugo baw dafa baka taw kira re ni ndeke kaire mangutu mamina yini ngara kafiru fe bu'istu li utammima makarim al akhlaq nekira kana jugo baw di dafa jugo nyuma ndeme nimu yado ne dilla ko fo awye yanka koro mu ala makira shichi ni jugo yayi wa kira shima ya maruki ala madeli fiyew kam gaw ya maruni wali jugo shi o make inna allaha la ya'muru bil fahsha alati ya'muru kani ala ikrawo kirachi ayu ci kana ale ko fo mo gawiye nu ya ale donc mamina ka jugo nyuma ya sira du koro ka adama dinya bisega nye chuko mina ka ket damvara ya ni baganya ni nyonji ya do davara min be adama dinya ni baganya ci o ye ala ye nizamul ilahi min blala adama dinya chala ala fe no ye kodoni famu ni adama dinya ke chuko nyuma no be ket damvara ya ni baganunta ci o damadu opmana ni ya kira ko ale nana kana dafa fenfla bola o koroy ja jogo nyuma ngunjigi naka koro kira o kira chira abe chira ni jogo nyuma ami flana min sura la fana o ye ka fa ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam aye fanga do jogo nyuma yana katemes la meya ko chamanga halla surama jugo fana ta ka fo ko dama de islamai yado digma flavia senda ka fam doko jugo de islamai doko silte islamai en tout cas kuma kula sai mi ni ne bo fo mo wi ne ta fo ne ti fengele nda ka fo ni de islamai fe do de farale nyonga dotike ka dotu ala ye qur'an aya ke ka mangutu koni mo mi wi dara kitabu fa do la imada dola wa ikafri ale oni mi madda shila beka opman islam ay bara do de farale nyonga iba beke isi ko da majrala ibi so abela isi ko da majrala
nga ni kelenta ko taye mana o koray no makala ti fenchen lawa mo do bina famu ti hanni soro te kalaini convi bina famu ka fo est ce que ni ci be o kellable o koray hal no makala o tachi mana anta fo ni ndama te islamaya ngamba fo islamaya koni na kun yere sinzimbire folo adamadiya sabatilla o jugo nyuma yi mana kira ko nen na kana dafa o koray ko kira nana soro jugo nyuma umbe tabulo nyuma umbe kira temene unona aflana emi abajirana ka fo ja islamaya de dafalike dine onge dine o dine cira alafe adine udana srala ngaslamaya de dafara ala pamba fe ka fen vo aya be fo ka ba fo ki kando a keto ka tampon ke qur'ane ka fo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina nima fo kitabu shikono kirano kira ala fe ka qur'ane yo barobo ayi ka dine madafa kuma fo anta o kama kira ko nede nana kana dafa o koroy jogo nyuma ngun kona nenye ala ku jogo nyuma ngun tla kiraw ni yonji na ala ya be faranyo nga ka be dafa ka dine modu ni mantuma ya rabbi ala ka dafa ana e ma yahudiya ko ala kirama yahudiya do ko sina umaruma ako aya do jigina au ka kitabu kono ni soro o nywana ku jigina au yahudiya ko kitabu kono au ngumbo aya injigi do mine ko ke seli ka faranga sili dunga ka faranga ni soja dumbauka umar ko ya aya jumeni ako al yawma akmaltu lakum dinakum sabu akora ya ka dina dafara nyami talabli atna fo ani kira balole kula kunna nivo au kama karamo ko imana recherche ke chugo ikala na chugo sirala nyedama ikama go bla chien sraka ete kurati jigin koy wayu kurati jigi wa anti nimisa kira no febli ami nimisa amsega nata hala nga kira nga hali kira kungani vo tina islamaya labli wali ni kira balole kundo apmi songani vo ni yo fo bi songa kafiria sabu ala ko nya dafa ka nya ka dina dafa ka di ama na ala ta fo ka fui dablable wanda fo ka fui keble o koray nguma afeka fen vo nya be fo ay ka ba adafa le babului o kama qur'ana aya do bafo ma farratna fil kitabi min shay'in yoro wala la ba fo tibyanan likulli shay opmana ami soli o kiraka minna kana jugo baw dafa ya rabbi ala kan jugo nyun dafa ana ala ka islamaya jugo segi ama ente jugo mbini ka takui islamaya jugo nyumanya o bini ka ke islamaya karanga kofesa oni islamaya te bugu kile ngonobli oni islamaya te sukile ngonobli islamaya ba da mafa awa islamaya jugo islamaya tabulu olu ba da mafa onda bi islamaya beti وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أني كرا سودنيو أنا كصحابه أكنا ينكرا سمعوا كده أونغي على كرا صلى الله عليه وسلم كرا كفاتولي سرياني دوندو سوالك مي كشفو كاي يرجان كولا دوندو أكو صحابه ما أكو ذكركم الله في أهل بيتي ayni may ndani nga segi foshin zaba akone bi aw hakili jigi alala aya jando nga dimayala mba mani alay aya jando ne modu ka dimayala nga sokono mo o kira fatuli aka sokono mo kira cugumina o madugo mashila opmana ala kira sallallahu alaihi wasallam ja kunye be yoro janko dila wa fobbi ma o ma ka kira bona yayi chi ngane anja mu yini ngane on karsala kawye mat nga sabatile do ka fo ma ya alakira bonaye sallallahu alaihi wasallam chenga ni yituku ko doya ina kungo sura alkiyama jodode ima kunna sade onge ala yubunya ayo nyefo qur'ana ko o bunya ni wajibi ale do islam yuma beka ma bikra fe ibe islam ya fe ibi kira ka dima ya bunya kira ere bunya kama ibi kira ka dima ya kanu kira kanu kama ibi kira bonawu ibi tugu kira bonawu nofe kira nofe tugu nige kama ala kan faraw kanu bawka ana so dungew ana ka sahaba ka surama sahaba wulo ma fana
sabu sahaba wuluma mimbe sinabi ni kuma informatika bude ni ya anze o siama ni bislama o hakili jigi fitna kuma ko chabi de wajuli ke saralaki sigi bi ka fo mikro la ko abokare kunde islamai bi ga wajuli ke sarala ni sarati ke raiba dabla abokare aka nyene maya be aka na fulo be ka be di krama qur'ana aya ujigina la ka asaniya ka ka aljine kono do siga bo mo qawla tafsiru kala o manyon so munun so nuzul la fiyew ngane konde dore do niti basu were ko la kuma were tene dawla ni abokare koni make islamai an jiti kaibi okoro ko ma ere tsika islamai ni abokare ni umaru make islamai ya an wani mbila ma koni yanziki meka jan me kono di be chugo mina ito do da donné boore kono don ba da donné boore kono kika puma karama wa bi saraki kalo la kika wajuli ke kitabu kitabu bi dima puma ninde ni mi dima puma ninde ni le fo mo wi an min ndabulo de ka wele ke kana uma islamaya mana ke tabulo ko ikaba ko wele ti daka ta islamaya re bajuma ku fu tabulo kaboro la ta dima ko salidu abokar kuma go beta bolola abokar nunu joli kun kira joli kun joli kira kadu kira kan nafulo yo koray ulu ni ka bo de kadu ye kasago kira ni bolik u kan nafulo be ka chien u kadu ye kasago dorome ka tunu kira kunaka weru ka demba ya ka halaki u kadu ye kasago ma kelenga sa kira ka demba ya lak wi kira kanu fuka sa dana ngabi sahaba u ke ka wuluma kuma u be sena biya do tsega lamefi wajuli ke ma yibu yani ni ne mu fo nga nangi ta kalula ika wajuli ke sarala ne otiki ko kwa hali kira rete islamai ma bijigo lawa temenai ومن أهم أسباب انتشار الزنا تأخير الزواج بالنسبة للشباب والشابات أيوة جنايا چرني سببو لبلي بلي دو أنغاني ني بورم مينغا ويفرو يا كارولي kerangerama funangeni ngunda chemsenu ani mugotikinu chemsenu ngam so furu ya karuli ani musumanu yeru dili chema o ya karuli ni ejena ya charni sababu bilibili doyede bikoni nga ko chama meni ngoy ngono de ko chama meni ngoy ngono nga walada kono ayru na chama voaka ni ala sonama furute sinabi de wulika job bebe manganchi mbebe furuini de nofe bi nga ala yo defa hadisu kudusi lo akob ke akalla yinuke abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma urid fa in sallamta li fi ma urid atituka bima turid wa in lam tusallim li fi ma urid أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد صحيح أو بكك أكلا ينوك نعلى يركلا ينو دليل فلا قرني نواكا مينغ وفوي دتك يعني نعلى كلا ينتي أو منا سنجة چكو چكو أبمنا نايا يركلو نعلى كيتي نكلا يني نغلا تكي أبي ميني نعلى بودي أما na ama so madu na ama koloni ala edu nena asenge ka jashi ka gome dogo ya ka doni da kuna aka nyini veuna wa fuit na ke fune mi lagi bitateti yara kwa aiketa no kera na keta ama so ma opmana ayala tafli ko fe minga daw yi ko fu khaki ala ira ko wanete o tinake abila matati ya do jamana ko ni ngono ni chew be ka dugu fa che gonaw nso ke me ka dugu fa mso gonaw abara wuli ka jobe sena furu ko no fe kiretete ni ye sabara ye mso sena soma fe ya we furu ini ni ye sabara ye mso sena mori fe ya we furu ini na me furu ko barala ni ye che bulubola ko na me mso ko barala anga flesaki mako be fanfla be fe abe dugo bita misirila mako be fanfla fe nga halibi laini senda kasabati ya do ni kaba ko daide che gona ubei mso gona ubei nga furu ko kembe barai abeti ne de ala kunana ni statut ni règlement munui ayolu yebebe ayolu chiep mamina okofe ko abina aka here yini okofe ko abina nimisaka aka jiela ticket la chuko nyuma yini ni chuko ya were
ala fana ma sɔn bilen dɛ sabu ala sen do la bilen wa hali n'a ye ala wele o la ala ti sɔn bilen o ti foyi ɲɛ ala o weleli ti foyi ɲɛ o dugawu kɛ ti foyi ɲɛ ayi bilen n'an ye furuko ta k'a filɛ bi a yakaruli cɛmisɛn kunda ko damadɔ b'o la yan'an ka tɛmɛ a fɔlɔ hakili la walada kɔnɔ an bɛna se o yɔrɔw ma nka n'i ye a ko ta k'a lajɛ bi a fɔlɔ an tɛ silamɛ ye ne bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ y'o ye jamana yɔrɔ diinɛ o diinɛ tiɲɛna furu de fɔlɔ tiɲɛna na wa adamadenya fɛn o fɛn n'o tiɲɛna k'o kɛ baganya ye furu de fɔlɔ tiɲɛna hali an dafɛ jamana ninnu tukɔrɔ jamana ninnu a nazara jamana u tiɲɛni ju fɔlɔ bɔra furu de la a bɛna ye alakira ka kumaw kɔnɔ n'a bɛna ye kuranɛ ayaw la k'a fɔ adamadenya yɛrɛ sirilen don furu de la a kɛcogo ɲuman kɔni ni furu bɔra adamadenya na dɔrɔn min bɛ bila a nɔ na o ye baganya ye wa ihmaluhu fil mujtama ayiwa o tuma na furu yakaruli cɛmisɛnw ka furu kɛ yakaruli ani mɔgɔtigiw furuli yakaruli nka jamana ni yɔrɔ ba bɛ ni yɔrɔ la dɛ kɛrɛnkɛrɛnma musow ta yen an ka jamana faamaw nka a k'a dɔn kɔni ko ala mago tɛ démocratie ko kuma na dɛ jamana ye laïcité ye ala ka foyi t'o fɛ i bila an bɛ jamana kun i ye maire ye i ye député ye walima i ye ministre ye i bɛ jamana président na lahara ala bɛ n'i ɲininka n'a kɛcogo ɲɛn'i fɛ alhamdulillah n'a kɛcogo ma ɲɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala mago t'a ka tɔgɔw la ala mago tɛ démocratie la ala mago tɛ mondialisation na laada kirikaraw nazaraw ka baatarakanw ka kuma kundanw silamɛya kɛlɛ kumaw sɛbɛnnen ka na ko a bɛna o baara jamana kɔnɔ o tuma na ko jamana ye laïcité de ye walima an mago bɛ nin dɛmɛ in na ni Nigéria ma taa nin dɛmɛ in ti sɔrɔ y'a dɔn an ka jamana bɛ kɛ ka ci ni nin hakilila kunda dama de ye ko tuma na ko banque mondiale bɛ dɛmɛ dɔ di nka a b'a fɔ a ye nin kɛ fɔlɔ n'a ma se ka nin sabati a ka jamana kɔnɔ nin dɛmɛ in ti di ala kana a dɛmɛ yɛrɛ don jamana kɔnɔ fiyewu an mago jumɛn in bɛ nazaraw ka dɛmɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ko faama sɔrɔla ka bila jamana kunna faama minnu ye laadiriw ye n'a sɔrɔ ko faamaw kun sɔrɔla ka bila an ka jamanaw kunna faama minnu ye baarakɛlaw ye anw mago jumɛn in bɛ dɛmɛ na bilen hɛrɛ jumɛn in bɛ dugukolo la min dɔ tɛ anw fɛ yan don o don a n'a fɔ ko fɛn kura dɔ yera don o don a n'a fɔ ko foyi yɛrɛ kana ye mali dugukolo wasara anw ye sɛnɛkɛlan ye yan sɛnɛ dama b'anw wasa yan ka sɔrɔ a ma kɛ ni geribuya ye maa ka diyagoya sariya mana tinja an kunna yan ko don o don publicité de bɛ télé la tuma min na an ye nin kuma in fɔ de an hakili jiginna an na ko muso kana furu fiyewu n'a ma se san 18 ma a kana furu n'a ma se san 18 ma ni i ko i b'i denmuso furu mairie la ka sɔrɔ a ma se o ma dun mun wajibiyalen don i ka o ye papier dɔ bɛ kɛ justice la e bɛ t'i bolo nɔ bila o la k'a fɔ tuma na ne yɛrɛ de ko a ka furu o kɔrɔ ye ayiwa a kɔni ma se furu ye nka n'i ko a ka furu ni min bɔra a la i n'i jɔ n'a ye dɛ o t'o ye sa wa baasi tɛ kojugu belebele damadɔw bɛ nin ko in kɔnɔ faama n'i y'o lajɛ ni jamanadenw y'o filɛ ni denfaw yɛrɛw kun y'o filɛ ni silamɛw kun ye nin ko sɛgɛsɛgɛ nin ko in nin wasara wuli ka jɔla ye silamɛw ye koyi furu t'a dama fɛn wɛrɛ ye koyi furu ni denmisɛnninw bɛ min na dugu kɔnɔ a bɛɛ ka kan min bɛ furu kɔnɔ u filɛ o kelen de la n'o ye jɛnɛya ye an bɛ hakɛto ɲini maakɔrɔbaw fɛ cɛnimusoya min n'o bɛ furu kɔnɔ u filɛ o kelen de la jɛnɛya la bɔlɔ kɔnɔ sungurubasow autoriselen don olu ka jɔ papier autoriselen don k'a di sunguruba ma ka taa sungurubaya kɛ nka i denmuso balikuyara a y'a ka laada ye san 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ ala de ko a balikuyara ala min y'a dilan o ko nin sera denwolo ye o tuma na denwolo bi kɛ ni laada minnu ye ala y'o laada na muso la e de ko ala ma sa k'o ma se furu ye e ko ala ma k'o ma se cɛko ye ala ko a sera e ko a ma se a yɛrɛ kɛra i dama ala ye sa dɛ
ni be ma kafiriya ku ni hakilla nunu abi ma boss la me la pew mo ko yekelen wa do bi bali ku ya donye adama de do mo kadi doye hali baga do mo kadi doye baga do kalo woro bi sega kanike asugo bi ma nafa nga baga do halo sangele sugo ti fenye mai ala de baka jongdon katima yira damaka ala de bi andon katima yira ka opmana ala mi la dan nam sola ka jira kwa sira furuya sira dinzoroi ya do msotte ka dinsoro tanke ama balikuya opmana balikuya la da manan nasa ni ala yire de ya fosa tamaji na ko mso sira furu nga o be ko fe ko to abu yere cherche do ke ko ba sora ma si dinwuloi abeta gonga ngoyo katimi kono shutomo kadama obi de mununga ku wolo bolo fe ay fe vola muso ngotigini jume indara wolo doktora sula kwa shima teme ashima sandan segi mbo folo ko sega likera ko kono dala mine ko do kasula walma ko nyaki o makede nga dongodo a publicité be ka télé la dongodo journalu be ka puma opmana furu de tasrafe ko ni ya furu ka sora masi opmana ko muso do bita di wolo ka soro masi ko wolo nguma koko o joli kera doktora sula anve ya fulu o joli kera ya kalodo aya fu ka muso kilingira maraka diu mi furu anve ya jogara ma diu mi furu sandan flas sandan saba u fulu ka du kono fuitula unu diu nga ni msoti furu ka ba fa shi bane tachini mugoti sande be soro ka ba ni yo furu o ma ba ka ba abuta mu ni ka soble mugoti sande be ni ko ade fora ko sambina ni kono ndo ko yem so bangi joli ya kachala funi ala nana ni nadira doy ni ala ko do ke ma maskini mi no te sambina ni kono ndo ko e bangi joli mi furu be binani kola ka ba ay wuli ka jode muso ni aka ke belebele doyede na ta fe furu ko to ka dungala mana ay wuli ka jode so munu ngarula munu ngwala la nu beso kono o muso kundi yo la ko lenda ma do farale nyonga ko muso ka ken opmana lu tachena to mina mgo tiki munu ke ka furu binu lu demse ma ke ka furu no avantage bo lu yo lu ka nyela tike dilala lu tna chien ko min nu njena tiko mina o wuli ma ka joka o de kele ya do baliku nunu be sokono yo chetu fe chetibu no febli o gbala le be sokono yi dongo da dugo bita misrile dugo bi ka timine bli muso e etabu flade etabu dobe muso la ebi nyana wolo ma chewla nga ni yo teme kaba etabu dobe na si ebi jira chewla sadide ni minzo ni na odo ni mi maso ina bana o kuma uduna fana mimi so yela halibi ba fokito fe yana ku bi chugo korola kasoro muso shibirindira kaba ka adama ni abana angana nyoma la sade opmana mugo tikinu mugo bi boli mi ngedem senu no fe saka o baliku bawto yu beka to kala nge yu shi ban la kolla olude buli me saka keleke ko mugo tikinu vana furuli ka dabla opmana ishi bita birindi fuka ta se samu kan ko sambisa ba alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayamba aisha ta furu ka ayamba mina ka shito san worola dunana ya kaso ka to sanzekina alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam joni bi adama de nyesra don kateme krak ala e joni mbuya ni tabulo nyuma do e kateme krak ni sura ni ngunde ko nyuma ni nde tabulo nyuma ala condition fie wa ka kraka ka sura dun ay riwaya do were sura ka fu amba aisha akafuru sirla la rushidra so bukhari ibn anai amba aisha ta ko ale photo de jira la alakira sallallahu alaihi wasallam jibril nana kana photo jira kira la ka fo imso de ni ko kira ko nasra ala yo latki ala binano kew ala e furu min siri la rushila ngabi awde ko ay doni kurasoro ko wi tabulu kurasoro mana ko ni musoma se samu gani koma na shima ba mangaf ay saballe famaw jamana famaw mamunun bin projet nu monte ko sabu ko bi war soro la ko bi fenzoro la jamana kisra wa islam ya kisra wa alaka dan yebebe baw aku furu ma wa tari aw ko fruti ke kuni ngama o kingele besina o jena ya besina o ken muso ya besina baliku ka keto aw de ko ku kana furu mu wera be furu kono note ena yete fina wala lawo aku kana furu ku mase aw du di jena ya kala unyaki mu ko tikini mi mana kono ta kasura mase mi o dawla o tinyaki
o baliku baw o keba o be baliku lo be directeur de service lo be fama bawra ah fendi fuluwe nga domo do nyakili kura do bita ko bo television jomaya mi nga bo ka sako be ka kun no be ka fo tele la kun ka shinga degere bo ka fo islamo ye ko ni almami o almami yi tuyere maningo ko ka islame furusiri ke ka kon merinye kwita fulani chetike enga ikado ni jamana islame ya kera tunga mangi islame ya kera fenji do mali jamana 90% musulman wala 95 nini degere boto ulu kama uta kalama udati bufia la utefenga la mala au dungo demokrasia ko ni jama sona mi mai abi sanjoli boya ni islam ou bi islam furusiri no fe ko ka legaliser jamana ka papier ka kala anda fe jamana ubi antu lu ni fuiche nazara yala nazara kona ulu fe anye nga furusiri kele de be furu mi misiri kono papier bola o ya bani nya sanjoli kebe fama uno fe ola fama uma so made nga bisa jara fama wi yaunde député wi yaunde maire wi opman ay digere bo ati be almami ka furusiri ka soro meri make meri mi fama juljul bo opman ni meri mako bala o kachan ibama nende onge islam furusiri de donné do envers ka khoro ya ni nazara kanaya to bu nana ka munun da ku do la kollaya to bu ye munun ta ku ke gouverneur wi ya to bu ye munun bla nyemo ya ulaya mirima ke ulu bawla ku ulu baw furusiri la misri kono ya o kachao muna anga o misri kono furusiri mi no obi furu daga islam oni nyonche mumo bali ko papier ti ko la jamana kono ko aw bi sanction ta ko ni mogomi hali batara ka munu metele la sisa abete meri jgoroma dundu toywa yani furu ka ke fly jamana kono muna tike kili mumi jamana ni jamana islam o bali ka ke kili ka furu ke furu kili nango minga khoro opmana ni al niveau te kero fly wal yazu billah ay kuma jugo fode ayamba unende anyamba unende anyanga makoro ba dogo yanyulu jashi ambana nga dinana opmana ni antona ma ko furumi nguma ve ya ko kainka koro muna anto legaliser muna aw mi sey kata nazara u detama opmana ko ta yahudi ko sharia u fi article 1 2 3 batara kadama mumi qur'an ma mivo mumi islam ma mivo furu nyesra ni asizin zrawul opmana mimbi fo fa ma yu kasra alani ala ma ko te démocratie la ala te laïcité reconnue ala bi min ngali kila o ye fanga ke chukudi ali so ri kumbla la ma afla kuna ino mara chukudi ni sharia jume unta uchela fama ko sara ala nyede ni furu yebe beli bonna ni fama uta fai opmana o degere munu mbibo opmana ka adomo ko kungolo la kamu chikinu yeru kungolo ko ka fuye ki manga furu fika balikuya kana furu ni masam ko ko soro ni beta ni furu la inaketa opma kundan o ya foloi nga dobe nya chela ka yeru la ya do oye fama ka fai nga fa na yeru ta fa no ye de masa yeru yi demso ka furu ko bi ni ka dabla bi ka so weke la ko kuin na fora ni bokera min de no kabe kalala fulu ni ngo nyema yini ni njatiru de betelela ni sensibilisation de besina ko akana nata de unga kalachi kuto kalala kata furuke kuka kalachi kalanjena wore kumbo me kalanzo wula oni furuta kilinde mi be kalanzo wula bi o ka jugu kalama ka sago furuka furu be ma balika kalangewa islamay ko be noya islamay noya de islamay tegela dine al muslimuna ala shurutihim anabi furu ibn furu ngai bi songa temeninga kalaide opmana halni muso furu la katika so sega balikwa ta kalangewa ni mbarake din wutlina furu jol do no kerani am sotla la ka kai kolke ka dafani furu be ma mi zebem ngane de ci furu abella kolla folo aya chuko donde furu bi ke ga cheni na da manadi abe hakela mamina na bi sega furu ko do ma wara ama yahudiya ya ma ken nazara nyuma ere mason kwati furu kwa matla kalala folo ade bi ta tla kalala mamina mugo tige university ke ayo tema atara to jamana na ayo sako ay kalan wara ke ka kalan wara ke aw maraka ko sade
o ko ni fono ye che furusa ne tene madara ni che bo furuble de ni ndama na de ban veya opmana o ye somo fana tani yoroi ko abe kalala fulo abe kalala ati furwa ne bi mi waye musu ni ayoru bo lame kere fuiti muso bolo minga boka sa ko furuka dame fuiti musola musoka nyana maya sinzi mbere fuiti mimi furubo emuna amano kala njamba inge katlaka na fulo faranyonga ka place ba usoro ibina tlaka na fulo taka do moruka kibiche ni muna kala kunde wasasawa ibe place mina kunji wasawa ibe voyage la ni Dubai yani America choti wasasawa ibe munge chela ble awap mana jache ko de l'essentiel jache ko de abazi mana ito nyi ni folo ka bi mata yoro ja kuma de be chekula ku kuma be furula kuma be furula man ngaw kuti ko kodo matite men ngat mani mai tamila anga njando furula ke kuma de be furula op mana o mi be bangbo yeruda die be kalala e batra ka dabla die be kalala o ma bali janala o abita chew jiralai ani do bita exercice ke nyove ani do bita la kolla nyove ayru diembe ka to do bula be bo shuve ka da do fe ama bali o la ngana fara ka bi furu ka be kalala abe akanga furu kuma mina o wati bebe teme ka be kalala ona tlara kalala o asoro mi mina furu do furu ka ba ku kuma o kungo ka tabe kalala o ale tlara kalala kuma mo asoro furu kala o do furu ka ba ay saballe adama dinya dambe furu adama dinya so fasmadu o mana furu ya karuli nangani ngunda ani furu ya karuli mugo tiki kunda o ye jena ya charni so biya doy o ngana ye chew fana ta fata ku fle ko cha mambo fana na de yado fama oni roka dogo law u ka kuma fota manjawla wal ma nga fu yi shi hake min fola o oni mso ta cheni manga hal na soro cheni ba bela hal ni soro dadu yoro tani jila chew fana ta fa be no misira mso furu na kwa abi mso furu aseba ye sabu amina ye kiraka hadisa kono msu wal ma amina ye wala dai ngono msu furu se mi no sekeri ni ku ibe msu furu anve afana ishi sile ke kunda mi be du fana kono ola ay saballe dumbe jine du ngofe ni mo mi ngui dale do ala la fi dambe la harala aya chuko don ala ka dawna mskoroba tire jugu beddu kono mskoroba tire jugu be wukuna ka ko ala ka danga buka ngabina famu kuma kono nana foni min tubira ka bwala de mskoroba kuna ngoy jonni ani mskoroba tire jugu mskoroba kuna ngoy jonni tuma mina idenge bal kuyara ay bulu mina rasoro abi bara mina obisega sota ay abisega amsu balu abisega ferobo akwa abi msufuru msugoroba ko ebe mu bom so isiza karsa mangoro e o msufuru karsa ere mangoro e o msufuru ebe mu ngem so la siza ebe ni ka diena tike bla kofe wa ni voba be msugoroba ula be chugoroba ula ni mbe makuna ngoja ni me la ki ko do nu sara ni nga utikisi fio sabu munu mini vo uti jena ya kontrolao msufuru do were ta kitanga jena ya mako anji temeleke kui ai temeleke de ni sira msufuru ye na sebi ye msufuru ngate itemele kede nigede bila imani denge kanye ima wali kama chima kwa bi msufuru au deme jona de don ba famba ere ko denge ka ake doy nasira msufuru yi kam so yini kadama o yefa ka wajibi bli na sebe fai o jango mire se sora ere na kwa bi msufuru na akilla e ka nga wuliki jo teli ala jona ka o deme o kula ay hakilla minda yana kabla ngani msukoro ba ere ka puma kere bi mumvo mso yesisa awolola bidewa biya bla fi ya de la kam soko kuma fo awolo asanduru sanani sanworo sandan ko akunye msoko kuma fo nga bi sandan segi samuga ni ko ashiba samuga ndurula sambisaba onana ko abi msofure ko bi muvo msoi nga bituka na munu njiri la sokono dum okon ma fenji yide ani munu mina sokono dum ani munu mina fulibla yere la ni ba fuma ki buram so dum
aya da ka juga to be msogoro ba ikando idemso idenga nyama mso makibramso ya da jani me den kuma fo itemoka o de be ka sanga sorob makoya ay msogoro ba yemunu be intervention ke u demso u denga na nyama kechi anyama mso chi o denga ni mso mi me janala no kelela msogoro ba de be intervention ke nga no denga ko abi msofura ko ma se msofuri ani msobi na ise ka dongo da ali be ko ka ma se msofuri asiram zufure da jenaya de te bashiye akateme ni jenaya folo tanke jenaya bi soro ngo furu ke bali yin kunyo da made furu jashina dogo ya biyo da matewa islam ya tesina ni ko mo ko mzufuru ko ya mzufuru titeme ko msoko bitemewa msoko biteme de ni ya menga mo ate fali be dota fali ne dika minga daga bla ka ku mu be dota ku mu balika msoko teteme ibe jenaya de la nyote biate moka che ka objective folo e na e fenzoro e msofrude ni e bara soro e bi fenvolo mi ngani ya e msofrude ni te jena yala nga ni ibi fale uni yonje doka di e bi yota shine okoyari ye yobla dolla benjoko yija bi yota shine yobla ye kurata itna senge itna demba ya ko kololo ye itna dogo rasulata ye itna foyi ni ye konoda mina na ma je ba foti ta ye kelenti ta no fe delle ola e be msofruwa mo jamana bitani jamana imeta ni datsika makala halibi amike ka nyon mu ka kuma masiri ka fo nyon yi ka nga islamaya ke kuma nyonde jena warala islamaya min chela ka ba fuka ke ko o te ba shibli jena re te ba shibli o e munzlama ya iblisa o dina to be mini adama de ya tunune ko dina be mini bli sabu ni jena warala ka ba adama de ya re bi chin o bitunu o mana ni adama de ya tununa ka ba au bina fo mu ma ko ya o ka dina ibli fui te bulu labli kabi mani chukoro bala ma reskile ka du kono ko idengeni musodo bina ema nyama kala chimi nyini nisrafe ema wuro blaka ta mi ngoro ki demso idenga bina kana skino e ka baro ki ka sokono wali obina ke musokoro ba balule nyana du kono kabo yoro la ka nga donki yala kira adon ko tachie yisoro ikada ma de la folo yani ka konslame ayru maketan kui o kama be ko bidon ne ko bidende de aya fo bifani biba marala chiko mina yere ko on va condition ma ene ba condition ma fani ba condition fema son obema mana de kera bifo koloni biba koloi mete diuma fui wallahi misri kono ayini ngalu besina dungo do onde be wajulla misri kono demisonu ne bina yini ngali ka ana ko ngombi furu ke nzomo ko maso wallahi ayini ngalu besina andala misri kono dungo ko ngombi furu ke nzomo maso wali mbora mso donno mso sone do nanga somo ko abi kalala folo ni yini ngali damanda dama debe aw dunne bitla kana duko yini na misri wula aw de bike ka warta ka yala moru dala kwa diu mace soro akele ko ka diu tacci ngo furu kuma de bala mu ko tigini de kadi be onge qur'ana ere mso mangutu aljina kono ni mu ko tigini yadi urbana atraba wakawaiba atraba wakawaiba atrayu fana fo qur'ana aya warel ala muso mangutu ni demiseni yayi hali aljina kono mana au kwa dimso tidi o be furu dama pamina au yu kwa wati la nyuma beke jena kala ubolo mana utachene kwa bina furu kala nyuma unyini ko lu kanu furu bike ble chukoti salama masomo الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قرآن يودف كوين بيتيني أو دمسو أو ديو مغسا ومانا ولو نمونو نغا كانسا أيو دولو ماتي ngana maso ma hali biato bitian katafede sa umso ni gwalala ibike ka bamina bishini to sorode dugu jeoje dobi buila katafe hal ni cheka ingine wolo soye sa on sa no yela manani do fari shika do bori darajala ay sabali da gela tike mamanja atuika ke ma yena mai gela tike kono ma yena mai sinzina do e fruit onge ma yena mai tamashi folo o e fruit ka kala turu msoka koka a folo e fruit onge ka kala turu cheka koka a folo e fruit ay barka do frula hali jamana chili ani jamana de mulo bali chayali ani jamana de masiri tikele chayali furu dablali de bak sabu soro chuko nyumante de mina
no ye nyuma ngoni nge obe bali mala yote anziki me no kamulo bali ade asrola mina na taro strafe o te bali mana de ngana ye nyuma ngoni nge o de be bali ana anu mi ke kata asra min fe nyamo dengo te ko jugu yebli bangeme furu mani ku ka furu ke furu be ke kungo kungama mo ya be sabotesa amina sama wala da kono wal musawatu bainahu wa baina zina aywa ninga furu yebebe kadama kenya ka ni jenaya ni nyonje ni vana ichende bamakoya furu ni jenaya beka ka bamakoya bikwani du chama ngono slame chama ve onge ay du ya saya kele du kono demso nyama kew na menu ka buluma faraye o shusara ka bola ko kar saka chena na nini ya do abeto bu fe mandele ko faya ngoni ya ala kota do jujon shaytana bi to de yini ye folo to nyuma do mi ba masiri ko kar saka che ado bo ko ani ya me kwa ka che bebo famu okora e ko ani che mi me generala ngana fora ko a che o ye afrule do mi mai kar saka che na nini ne ko aka na fote de anga to ere fo ni soro ko ko mando anga fo karsa kamale nana nini mimi fam wali anga fo karsa nyama ken nana nini o be mananga ngoroy absongo fo sanga bunda lawa absongo fo aka dinguni ke ro lawa absongo fo aka kungo lawa de men nani kaba o mo ko yoro nga obe mineti msukoroba kunango kunda tukumet sakoro bo o waru mina ka fara o nono songo ka abke ka shuto nyode kon nono songo janaja kero yela manako ke buluma fara dikuye ko ke kunation dawi madonna saina warbe yishukula ay sabali akan na kunguse shuma na manya aka jana ko ayo warda ni nyonje akana no do shu kungola ngabe do shu munu mana kungola ayo munu nyana manu mba ko la do de awange ay sabali opmana muna jenani furuma ke kelebli ne ko opma e kalo e mskoroba muna edungi demso nyama ke makiburange ikwi denga nyama amso makiburamso sungalo fe hali sungalo ulaya najidi ubu ni nyonje ay kanuno mena sena sungalo fe inata najido o chebama wow no najimina na shunt kenwe kanuno mena sena inata asukoro di burangema jenaya burange kodo ay robi mi wabu da tanda upmana danfara jume nyira sa ani do njebli danfara jume nyira ni furuci jenaya charni sababu ya doyo yede ani furu blala daraja kelina beda makena folola ni nambe jenaya de laibi belembele kofe afora ko nyamake choroba yo korofan ko akoro ku million zoro so kofe nyama vlioro de la nga ayela manasa sna min kumbala ni belembele min kumbala o borala ira binna kan isgi shezi ka fo dutiki ka du chamanjela ibina kan isgi ka baroke ka wuli ani boto ere fenda ma bi fu bi ala to do ni ndugo nununa wallahi abe makoya wa achama idem so jena yake yona ne wardi ma ka fu ka ala ere black ala kaningi subhanallah aw islam ya fle mu yisadi aw kanindi ne nyimu yeblesa do de la ka baru do boy akote ma ware da kwa lere dina tirike kundu utara uni msodo bora dugu klafe unana abla awlu ku bi dandala minge ko deni kuma ay do sono ke ay na kana fulike kulu ko kwa iko obida ko ku fuitala ku bashi fuitala ku kadu awlu dona minge ko mana wa soro lu temento e shemi zanga di deni ma patirla annana ulu sigile chokoroba ulu fukanye opmana deni ye shazi fladu lu ma yusigi ko chokoroba awrani ba tara kata shekile ke aseti kono kano di chokoroba ma ko chokoroba e reskile ko boisson Allah ko boisson ko lu boto chokoroba isna muya tlunge ke ulu fe ko bashtala de nana dora edu dala joli manne mo de be chokoroba udabi ko dala joli mandulu ni nana dora kadu ita so konai do ikana bebi balema ma te du kono subhanallah ngani islam yake me wasaya mbulo bide ni musoro badda mandade kunda tukuli do mawludu ke yorowla
nin jogoroba damanda de be misiri safa folo la nin du façon olu kunzirane do olu nu ka demsenya sabu be jena sira de ka nga jogoroba ko bashi foi taala ku kadu ko wanu nana don were do ku kana dandala de ku kadu wani nde jogoroba kelen ni jogoroba ka chambi de ayro kuma ka ebi ko ko aka duna so kono iku don na kono ko borala do mina ka de fa don ko mamsa ka to kena mayewa ko ni denna na soro do mina ali fatna idela ay jora la fa soro le la ngai ma jora ja ni ma kono dola de ima jora ki ala ka kuma soso de e bi ka ala ko tay ima jora wala de nga afa soro balia ana doni min bina dai kuna i jora lo de lake ka soro fa ire tete ami yon nigidi ye den o den zoro jenala o ti tayde abke ku mina ku mara la harabe ala soro yi ye den o den zoro jenala ni tamo mina kato mari fe ko yi den dede ka haram ya islame ya la nyamugo de ya badi taya na badi bi nyonjeta na fate nyonye sraka fui ngoni ni ko mo ka furu ke bi ay ko furu comme so baboina ay ni ko mana eta fa ga denzoro ay ko furu ke bali abe ma bali ka denzoro ay ngo karsa debe senga mani na msobo kuma nga soro chugo make bashi fui islame ya betan bidi ala kambe so abma wa huwa asasul mujtama'i wa hisnul a'radi aywa ko ka soro furu de dunye anga société re furu ere de ye société supasmai a supasma ni ya me ko adama den ere anga adama den ya je supasma furudo wa hisnul a'radi ani dambe ukaranga dambe karanga de furu ayato demsa nga furuke mso ni kera sobi aka fi de do ma ko yenya mo den ka ba bana o falin jugo fu to kulabli wa kuma da fu ite e bolo jien donna tawla jugo nyuma yala kebi wasono ye demsanu njalabli a udumina donde ye de min zora masoro furu kono obey oni don nun de jam kilin wala oni don nun de du kilin ngono udungoro kedu wala udogo kedu aduma mek ye furu yoro flake demsanu bina don do dola de nu ya don nu bitke ila de jaaye ku yejena yakala korode ku yejena yakala korode de opmana ay sabali dambe aka fo on kar sala kawyi on mi boni ndui ngono o sinzi mbere folo o e furu furu de bo ko koloshi opmana ka ijamu tanga ka fo nu e kar sala kawyi furu de boke wa asbabul alaqati al insaniyati sahihati aywa ko adamadin ya jew fana adamadin ya alaqaw adamadin ya dulo nyonya unati ku nyonya olu sababu ya de furuye as-sahiha akena mangudo ya do nini vora ni koko furu bi balma ya sabati ali janabi balma ya sabati bi janaba balma ya rabini ka jabi ka teme furu tak sabu dobi to popa pola no e dingile nzoro dudo kono ka ba bana obiti sigi chapa chaba obike relation union je obike balma ya juru samane union je obike ko tugule ko ti dabla ati gibino fana fo kama as-sahiha anyo faraka minga kena ko do ni ala mako bola balma ya mi ni ala mako bola tugunyonya mi ni ala bore koni oye furu ye min juru siri ma hali tienta so yawla furu ya doy ante ni furu te al ni denge mesoro msofe sharia mo go shiti na ka tienta la sharia ti tiendama sharia ti tienda diuma e ka fafi nga ni yem so furu ni furu siri sahali hal na ma doy kaso tanke furu siri la ni yonje hal ni foi mateme ni msoche ni sara o do be furu siri la domina mso bi tienta ni mso era sara ba tienta mana adama den ya tugunyonya olu la belebele dodu ana la kenama minga kenani sharia makubala شرع الله تعالى النكاح لما له من مقاصد سامية ومنافع بالغة ايوه قوة على يريا شريعة كوي على يفرو شريعة مungama kadaka mimbala kabini nyini veuna korata leuna nyini veun korata le munumbala ani nafa belebele munumbala ko ode atu ala ya sharia aka joni yonji ta'udu ala al-fard wal mujtama mimi segi kana ma kelengelema ani société rema o khoroy mo kelengele bebi nafa do sorala
furukɛlaw yɛrɛw ko don ani société yɛrɛ an yɛrɛw ka adamadenya bi nafaba sɔrɔ a la fana منها التناسل والتكاثر أيوة كو نفاو دوي جميني التناسل والتكاثر عدم دين يربونيونا فروبو سينزي أني عدم دين مبغني والتكاثر أني عدم دين مشايلي على يفرون ناتي وفنا كما nga yansa nivana dama kuma ikui daw ni ko ka furu ke ko furu bi mo ko chaya naloma to fam ya do chaya fana bike ka kele envers o projet obi nazara obulea chaya bike ka kele ko planification o publicité mbetele la alo wajuli tiketele la ani qur'ane tinyonda o qur'ane mason ama o ni ku islam ngo qur'ane mason ama sabu islam ya te ko do mali adine islam ya sonné do ni dekun nana furakeli kake envers ka koro muso do de bey amso beta amso ba da mana munum bi siri abu foma ko siri no kera fura bi nyinola muso goroba o kumba fura don ani sababu ya wera ubey no bi ke sababu ye ka hake nyuma min ka nga soro deun ni yonche ko sabati pour que demi mishina o kaseka shi mi ka faya ni do wera ka soro akana tukutuku nyona akana ke toro ye deun yeruma nga amso de kumbu da mana be fuluma ko muso siretaw nazara ya soro o fura u ba ve ka ko onga ubina ni batara fenye mamina manani nana ni kuma folo mi o de ko ka franje do de uni yonche bo kero la nana sabati mo ko hakilla ko planification ko ka alaje do wera duna do hakilla ka tasiro doma o ye tahdidu nasli ya do tanzimu bi tahdidu bi atahdidu e netite men ndi aka inga ni mi e devla sabasoro obita awulo nugu yelema ko balebo iyo mso yeru kama neti foi woloble ay gado nazara sirauna nazara sirauna koi saw nazara ka politiki kunvita fam nga unyana kwa munu makala anyebu la anyebu natola dibila nga kuma on arabu ka de kala unyana kwa makala ala ka deme be chaya de nofe ni samia mi sanji chayara o samia binye jamana mi maka chami o fanga ka botai wa hali dumi nga chami o fanga ka boy halanve ya shia munu nga chani na dugula shia mi nga chan munu jama ka chabe ba soro fanga buludela angali farafina ta galaje farafina munu jama ka chaya farafina ya ulude komansera ka nyesoro ni fema fendu abuta iba me ko ni ani Nigeria uyeru komansera ka fenja mandla sabu ujama ka cha ma chama nga fola ulude ka cha jamana chama yin farafina ya walma ukacha ka tema bere ka nda itwarudo nga ukwani jama ka cha ubuta fo ma milion bi ulula ni kola Nigeria uye ko chama nge ubi fenja mangwa kudla nga jamana mi region kilinga bo ka jamana yere mumei au ka cha unye chien tani ko au ma dobo ayre la da au na me on yero ya ko ngacha ebi srata ya ni bora ya kibita gaw ni bora ya kibita segu ni bora ya kibita kai ni bora ya kibita moti dugu kolo fenzele flema tashi ko mate jamana kono barate sina jamana kono jamana dugu kolo fenzele fle na keme ko ngacha ma million dani don ma ere be mali kono capitali kele jamana do dugu kele ma anga jamana ere ma be dugu kele mbo o double chien tani ko o jamana ko kacha jien kono fanga bula o sembu yere koro balo bi bo lu de fe kana envers hera bi bo lu de fe kana envers ni o wuli ka joke ma ngatile na ngara jo daile na datu way dobo deuna daile na tu way dobo deuna kasora ko era be ka ta science contraire fe ko doka bo deuna o contraire fa na onde deunga cha warti munu nganga se dinja mangoro lu de be ka ko inva mu ko sebe ebe ministry do ya lebse ka demu ka mbalo apse ku fera bo apse ku bla condition ku kalankanye nga fo ito bolo flako ngabi fanda do e ba so rom so fla bo bolo demu kon ko bo ya da ko be contraire la de ko pana ko ko fengote oni fengo yera dundo dun ni so rabke ka franje do deuni nyonche fengo de kama islama yo haram ya sabu ni qur'ana ti nyonda
ala kan arminda maganga yo no manja nyona sawala kuluma akana dumvade islamaya na nato arabu bu dumva abalo nyesana kama nu yedim so trodro bo nyana mashudo kiba balu fula kwati baraki opana ala kwa akanu fade ayu toy na ala de ba ugarsiga ni denu yeru okoro ni demo de na ugarsiga bina kira kwa ka hadisa sallallahu alaihi wasallam akwa de soroka chaya ata do abi garsiga na demi onge ibi joro de do soro la kabim so kono ma ibi joro ko ni do farato doni ka kunga o de wolo libi no ya de be o de soro libi kika era soro kun bole opmana ni be na garske do de ni oni no nana dugu kolo ko ka o garske bina opmana ni muno ndumi na e ka du kono o garske bina e de kasrafi awoni qur'ana tinyonda de ka fo ay dingo organiser soro ko kama ayi on di farama shika okmana ma do kilendo masayre koro do kilendo ngaw fleshi kere feni blongono shula flem go no fe yala la mo no fe kini to duna u kileni mbew masu yere koro me do kele do ka ma biduru ma binani taddu kilengono a kilende jomenu ka kobe mana garsiga wala de yoro ay chaya ay fruke aka diun zoro diun nga chaya jamana die ka bugu ni nga chaya anga bonna zara bolo tinza sava nga bwan rula ko dona ba ka bwana sauna chayara akira chugo kaba ko dona ba law mu amerika ke ga beda manja bewa amerika beda shino we beda japona we beda ngu ka chandi na chayara be mana bolo faranya nga ka fitini minga otika bilebelewa al ittihadu quwwa ko faranyonga e fanga ngama damadoni farale nyonga tede jama farale nyonga de kodo ba manon ngoti ko kono kulu de bifo faranyonga e fanga nga chama farale nyonga kodo chama farale nyonga de kodo opmana ka fo ka bangi cheje ya nyona ko ubaloli kama walma ufera boli kama duka sabatili kama walma ko msuka lafiya kama asava aude bu lafiya le donga te malaka e dingolo pma de bem sola ambora ka fo sa docteur weru ba fo sa mbina ni konondo wa bani apmana ni sandanda ndo de uni nyonje e nganga seka kono etan u be konondo segi ikanga seguke cheka dukono ngaye a organiser fe bangi ere nana joka sori mate me fla sabaka teta nzimu yeble da weta hadidu di apmana sheria maso amade ni nguma kalanda nunu aya fle sa ka kikuya tinsa ne ma rongo onga kalamba ubike kata fe ofengala ngani sorabi ke jamana de feri aya chuko donde dongodo kuma kura do ba onve akabo yahudiya uni nadara ufei yaro bina kana fura jikiri karatu ni andi unda kono ya kabu mawulu anga ukanye television ani ko ka fura didabla de uma ka koro kunye biboro sanga uliya bidun shindi kwa nguru tesenawa bikun ukanye ko fura kana didi uma bile hey abi nyama daila bali mununda de uma ka koro anabi fura jikuna ma mununda de uma ode farafika vaccination ede akakusa de uma etemena dili na ya tlo doni ma jashile nungoro ma kalanda nu ma muno mi fo bishini ubina contraire ani foi Canada ma mais pourquoi atauka bolochi ji krikara ukeli adako na munato bali ni foi Canada ma